حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين لازب صلصال ثم ركب صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال ثم غزاه في أول نشوئه بلبن اصطفاه من بين فرث ودم سائغا كالماء الزلال ثم حماه بما آتاه من طيبات الرزق عن دواء الضعف والانحلال ثم افترض عليه طلب القوت الحلال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الهادي من الضلال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير أصحاب وخير آل وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقال عليه الصلاة والسلام التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال عليه الصلاة والسلام من باع عيبا ثم لم ينبه عليه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما وقال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا ولا تسروا الإبل والغنم وقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر
وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض يهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون। মুসল্লি আনেকেরাম ডানে বামে খেয়াল করি কাতার সোজা করতে পায়ের গোড়ালির প্রতি লক্ষ্য, ডানে বামে খেয়াল করতে, তাহলে কাতার সোজা হবে সুন্দর। আসুন সামনে আসুন, নিচে উপরে আমরা যে যেখানে আছি খেয়াল করে সামনে অগ্রসর। কোন অবস্থাতেই যেন সামনে খালি জায়গা না থাকে। কাতার সোজা করতেই আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করি। মেহরবানি করে মোবাইল ফোন বন্ধ, তাদের কাছে মোবাইল আছে খেয়াল করে বন্ধ। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا لك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله মুসল্লিয়ান کرام মসজিদের দান বাক্সে দান করে সদকায়ে জারিয়া শরীক হোক। জালালাবাদ আবাসিক এলাকার নিবাসী মরহুম উমর আলী সাহেবের পুত্র জনাব আমির আলী সাহেবের নামাজে জানাজা দোয়ার পরে অনুষ্ঠিত হবে। الحمد لله رب اللهم أنت السلام السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله অত্যন্ত বরকতময় দিন জুমার দিন গুরুত্বপূর্ণ নামাজ জুমার নামাজ জামাতের সাথে তাকবীরে উলা সহ আমরা আদায় করছি ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমাদের উপস্থিতি কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ এর উসিলায় আমাদের জিন্দা মুর্দা সবাইকে মাফ ফরমাও। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনা মারা গেছেন সবাইকে মাফ ফরমাও। দরগার কবরস্থানে যারা শহীদ সবাইকে মাফ ফরমাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন হযরত শাহজালাল মুজাররদ আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ যে সমস্ত আকাবিরিন উলামায়ে কেরাম বুজুর্গানে দিন শহীদ তাদের দরজা বুলন্দ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ তাদের উসিলায় আমাদেরও মাফ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের গুনাহের কথা স্মরণ হলে আমাদের তওবার কোনো উপায় দেখি না ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমাদের গুনাহের কারণে আমাদের শাস্তি দেওয়া হইতেছে আমরা বুঝতেছি ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমরা আখিরি জমানার দুর্বল ইমানদার আমাদের আর কষ্ট দিও না ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আপদ বিপদ দিয়া মালা মুসিবত দিয়া অ্যাক্সিডেন্ট দিয়া অতিবৃষ্টি দিয়া আমাদের আর কষ্ট দিও না ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ বহু মানুষ বিপদগ্রস্ত মুসিবতগ্রস্ত ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ পানিবন্দী মানুষের কষ্ট হইতেছে ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ এই সমস্ত মানুষদের কষ্ট থেকে নাজাতের মুক্তি দান ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের তাদের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ আর তৌফিক দান ফরমাও। সার্বিকভাবে তাদের সহযোগিতা দেওয়ার তৌফিক দান ফরমাও। ইয়া আল্লাহ যারা সহযোগিতা করতেছেন তাদের সহযোগিতা কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ নেমান বদন তথা উত্তম প্রতিদান তাদের দুনিয়া আখিরাতে দান ফরমাও। ইয়া আল্লাহ অনেকেই দোয়া চাইছেন কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। সবার পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে আকায় নামদার তাজদার মদিনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে অসংখ্য অগণিত সালাত ও সালাম পৌঁছাইল ইয়া আল্লাহ। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين জানাজার জন্য দাঁড়িয়ে যান। একজন পুরুষের জানাজা আরম্ভ হচ্ছে।